বেনারসি সিল্কের উপরে ডুয়াল টোনের শাড়ি দেখাচ্ছি। কিছু ডুয়াল টোন থাকবে, কিছু सिंगल टोन থাকবে विद बनारसी जरी संगे। टोटली ग्रैंड लुक। किसी को गिफ्ट देना है आप लोग ये गिफ्ट आइटम के हिसाब से ले सकते हैं। एक्चुअल प्राइस है हमारी 1099। मार्केट में इसका जो है काफी हाई प्राइस होते हैं, मतलब 1350 से लेकर 2200 तक होते हैं। बनारसी जरी है, बॉडी पे थोड़ा सा टच होंगे, आपको फील होंगे कि जरी वाला है, लेकिन हाँ कोई प्रॉब्लम नहीं होते क्योंकि हमने खुद भी ये साड़ी वियर किया है। इसका जो लुक्स है आप लोग देख सकते हो, बहुत ही प्रीटी लुक्स के साथ है। ये जरा इसका ब्लाउज पीस ऐसे वोल्टिंग के साथ, एंड ये है इसका लपेटा पोर्शन। आज के लिए ये साड़ी जो है ऑफर प्राइस में जाने वाली है ओनली फॉर 799। शिपिंग चार्जेस ऑल अक्रॉस इंडिया फ्री फॉर प्रीपेड, कैश ऑन डिलीवरी पॉसिबल विद एक्स्ट्रा चार्ज। चलिए कलर ऑप्शन आप सबको मैं दिखा देती हूँ। ये जरी है नेक्स्ट कलर ऑप्शन, जो आपको मेहंदी ग्रीन के साथ एक राष्ट्रीय टाइप का टोनिंग के साथ मिलेंगे। जस्ट लुक एट दिस पीस ऑल्सो, एकदम भरी हुई है वर्क के साथ। ये जरा ग्रैंड पल्ला एंड दिस इज द ब्लाउज पीस। চলে যাচ্ছি পরবর্তী কালার অপশন। পরবর্তী কালার অপশন কাতান সিল্কের মধ্যে আর একটা ভীষণ সুন্দর কালার অপশন যাচ্ছে। এটা ব্লু এর সঙ্গে একটা पर्पल टोन, ब्लू के साथ एक पर्पल वाली टोन है। ये कलर टोन देखिए, जस्ट बहुत खूबसूरत है ये। एंड ये जरा इसका पल्ला पोर्शन एंड दिस इज द ब्लाउज पीस। हर एक साड़ी बहुत खूबसूरत है, गिफ्ट के लिए लीजिए या फिर आप लोग खुद पहनिए। जैसे शादी ब्याह में गिफ्ट दिए जाते हैं, কারোর বাড়িতে বিয়ে আছে, বিয়ের তফটি যদি মনে করেন ঠিক এই টাইপের কোনো শাড়ি দিতে চান, তাদের জন্য কিন্তু এটা একদম বেস্ট হবে। মানে এই শাড়িগুলো লো রেঞ্জে দেওয়া হচ্ছে মানে কোয়ালিটি লো, সেটা কিন্তু ভাবার কোনো দরকার নেই, কারণ কোয়ালিটি সত্যিই খুব ভালো। তো আপনাদের লো কোয়ালিটি ভাবার কোনো দরকার নেই, শাড়িগুলো কিন্তু ভালো শাড়ি যাচ্ছে। মানে 1300 থেকে 2200 মার্কেট প্রাইসে সেলিং হয়, অনেকেই করেন। এটা पर्पल কালারের সঙ্গে যাচ্ছে। এটা ফুল জাল উইভিং এর মধ্যে ফ্লাওয়ার প্যাটার্ন এবং সঙ্গে ম্যাঙ্গো প্যাটার্নের ডিজাইন দিয়ে যাচ্ছে। এটা যাচ্ছে এটা গ্র্যান্ড পাল্লা, তার সঙ্গে দিস ইজ দ্য ব্লাউজ পিস। এই ছিল কালার অপশন। 799 এর এই শাড়ি বুক করতে আপনারা অবশ্যই হোয়াটসঅ্যাপ করতে পারেন স্ক্রিনশট নিয়ে। নাম্বার আপনাদের স্ক্রিনশট নাম্বারটা স্ক্রিনের উপরেই পেয়ে যাবেন। থ্যাংক ইউ সো মাচ।